Salam alaikum, chers étudiants. J'espère que vous allez bien. Alors, la vidéo est réservée à la première partie du premier chapitre. كما شرحنا قبل في البروميي فيديو غادي نهضروا على دي جينيراليتي دو لوبتيك جيومتريك وقبل ما نبداو غنشوفوا السومير ديال لو بروميي شابيتر. نعاودوا نذكروا بلو بلان ديال لو بروميي شابيتر. Tout d'abord غادي نبداو بانتروداكسيون صغيره. Ensuite, nous avons abordé la nature de la lumière. نحاولوا نشرحوا هاد لي دو زاكس في لا بروميير بارتي. في لا دوزيام بارتي غادي نشوفوا l'indice de réfraction. La troisième partie sera consacrée au chemin optique, المسار البصري, وغنشوفوا معاه البرانسيب de Fermat. Finalement, غادي نشرحوا les lois de la diffraction et de la réflexion اللي هما les lois de Snell Descartes. وغادي نعطيو plusieurs exemples باش نفهموا هادشي مزيان. Alors, fait de la première partie, fait de la vidéo, je vais très rapidement une petite introduction. Ensuite, on va expliquer les deux théories corpusculaires ondulatoires qui شرحونا طبيعة الضوء. من بعد غادي نشرحوا شنو هي موجة كهرومغناطيسية وغنرسموا بطبيعة الحال لو سبيكتر الكترومغناطيسيك. غنعرفوا كل مجال منه على حدة وبطبيعة الحال غادي نعرفوا الدومين اللي كينتمي له لوبتيك جيومتريك. Et ensemble, غادي ندرسوا les différents types de sources lumineuses. مصادر الضوء. On va commencer par l'introduction. نبداو بالintroduction. L'optique est la branche de la physique qui traite l'ensemble des phénomènes lumineux détectables par des récepteurs. يعني البصريات هي فرع الفيزياء qui traite l'ensemble des phénomènes lumineux وهاد les phénomènes lumineux هما عبارة على des rayonnements du domaine visible ou invisible. Détectables par des récepteurs اللي هما أجهزة الاستقبال comme par exemple la rétine de l'œil وراه كاين بزاف انواع ديال les récepteurs à savoir les récepteurs thermiques, photochimiques et photoélectriques. Généralement l'optique couvre deux domaines de la physique كاين l'optique physique et géométrique وكاين حتى l'optique quantique كاين فيكم اللي غيقراه في الماستر حيت راه افونسي. بالنسبة للوبتيك فيزيك وفي البروغرام يونيفرسيتير كيكون الأغلبية في الدوزيام اني واللي كنسميوه اوسي لوبتيك اونديلاتوار ou les phénomènes physiques s'expliquent en considérant يعني كنعتبروا أن الضوء كينتشر عن طريق موجات كهرومغناطيسية. يعني في هاد لا برونش د لوبتيك كندرسوا les phénomènes d'interférence de la diffraction et de la polarisation de la lumière. هادشي إن شاء الله غادي نشوفوه من بعد. اللي كيهمنا هو l'optique géométrique. C'est la discipline qui traite de la propagation de la lumière en tant que rayon lumineux. يعني هي la branche qui s'appuie notamment sur le modèle du rayon lumineux. بالعربية في l'optique géométrique كنحددوا de façon satisfaisante la formation des images et des objets يعني تكوين الصورة والشيء par les instruments optiques اللي كنستعملوا. وكاين بزاف ديال الأجهزة البصرية tels les miroirs, les dioptres, les lentilles, etc. واللي كنعتمدوا فيه يعني في هاد l'optique géométrique على la notation des rayons lumineux اللي بدورهم كينتشروا en ligne droite. On va passer maintenant les notions de base de l'optique géométrique يعني des généralités. وغنبداو بلا nature de la lumière. باش نشرحوا la nature de la lumière غادي نشوفوا deux aspects ou bien deux théories corpusculaire et ondulatoire. En ce qui concerne la théorie corpusculaire de la lumière qui a été développée par Max Planck واللي خدا البري نوبل في 1918 على التيوري du quanta. في هذا الاسبي كنعتبروا ان الضوء هو un flux de particules يعني des photons d'énergie h nu qui se déplace instantanément à très grande vitesse, c'est la vitesse de la lumière. Max Planck a établi en 1900 أن l'échange lumière-matière se faisait par paquet d'énergie. وهذا الباكي d'énergie كيساوي h nu. كنعرفوا أن nu كتساوي c على lambda, donc l'énergie كتساوي hc sur lambda. عقلوا على هاد الغولاسيون مزيان غتبعكم في حياتكم كامله في بزاف ديال لي موديول غادي نشوفوها. Avec E, c'est l'énergie d'un photon en joule. Nu, c'est la fréquence de la radiation en Hertz ou la seconde moins 1. Lambda, c'est la longueur d'onde de la radiation lumineuse en mètres. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide de mètres par seconde.
et H c'est la constante de Planck اللي كتساوي 6.63 10 أس ناقص 34 جول فوا سكوند. كما كيقولوا واحد جنا الكرموس ولاخر شكلها. هاد التيوري كوربusculaire a été validée par monsieur Albert Einstein اللي خدا لو بري نوبل في 1921 pour la découverte de l'effet photoélectrique. Relativement à la théorie ondulatoire, le phénomène lumineux est un phénomène vibratoire, yani ondulatoire, c'est-à-dire que la lumière se propage par ondes. يعني les ondes lumineuses هما des ondes électromagnétiques كينتشروا في جميع les directions ديال l'espace. هاد les ondes caractérisées par la période temporelle grand T, la période spatiale lambda et la fréquence nu. Alors soit lambda كتساوي v fois t و v هي سرعة انتشار الموجة في الميليو اللي كنتصروه وكنعرفوا أن t كتساوي واحد على لا فريكونس alors lambda est égal v sur nu. هاد الغولاسيون غادي تحتاجوها في لي بروميي سيري ديال لوبتيك جيومتريك في التمارين. Et comme vous voyez dans le tableau عندنا quelques vitesses في des milieux différents. والصراحة السرعة ديال انتشار الموجة في لير ماشي هي السرعة ديالها في الفيد ما كنعتبروهم بريسك راهم قد. Au sujet du spectre électromagnétique أول حاجة خصنا نعرفو شنو هي une onde électromagnétique. الموجة الكهرومغناطيسية c'est tout simplement le résultat de la vibration couplée d'un champ électrique et d'un champ magnétique اللي هما بجوج variables dans le temps. يعني électron vient du champ électrique et magnétique. Ou la longueur d'onde bien sûr هي المسافة entre les deux sommets. Les ondes électromagnétiques se propagent sous forme d'une succession de petits vagues اللي كنسميوهم les oscillations. الفرق par exemple ما بين les ondes ديال التليفون و les ondes radio هو العدد ديال les oscillations par seconde اللي كنسميوه la fréquence التردد. Alors هاد les ondes كنكلاسيوهم بلا fréquence, la longueur d'onde ou bien بلينيرجي وهذا هو le spectre électromagnétique. عاد شفنا أن la longueur d'onde est inversement proportionnelle à l'énergie بالعلاقة E est égal à AC sur lambda. يعني كل ما كانت la longueur d'onde صغيرة كتكون لوند فيها بزاف ديال الانرجي يعني غتكون الانرجي كبيرة وكل ما كبرت الانرجي غتكون دونجوروز. هاد لو سبيكتر الكترومagnétique تقريبا كيبدا من 10 أس 3 جوسكا 10 أس ناقص 12 متر يعني 1 كيلومتر حتى لواحد بيكو متر. بالنسبة للشيل دو لا فريكونس كيبدا من 10 كيلو هرتز حتى ل 10 على بويسونس 24 هرتز. دونك لا لونغور دوند اللي كبار عندهم دي فريكونس صغار وبيان سور الانرجي غتكون صغيرة. في لو سبيكتر الكترومagnétique كما كنشوفوا عندنا لي زوند راديو و لي زوند ميكرو اوند ديال التليفون ولا الويفي اللي كيمكنونا بالاتصال ا ديستونس. اونسويت عندنا لانفراروج اللي عندهم ديما الاغلبيه علاقه بالحراره. اي بوي لا لوميير فيزيبل اللي كيبدا من 380 نانومتر حتى ل 760 نانومتر و لونسومبل دي لونغور دوند دو فيزيبل كيكونوا لا لوميير بلانش. نقدروا نشوفوا هاد les couleurs facilement منين كندوزو la lumière blanche à travers un prisme. Après عندنا l'ultraviolet كيبداو ابتداء من les ondes ionisantes واللي قادين يوندوماجيو la ADN de l'être vivant وهي الحالة لبعض les UV comme les rayons X et les rayons gamma. Et ensemble الطبيعة ديال هاد les ondes électromagnétiques هي اللي كنميزو بها la longueur d'onde. Généralement, l'optique كيشمل la source lumineuse مصدر الضوء, le milieu de propagation اللي هو وسط الانتشار et le récepteur المستقبل لهذا الضوء المنبعث. Il existe plusieurs types de sources lumineuses وكل واحد كيقسمهم. كاين لي sources lumineuses primaires وهما tout simplement الأجسام اللي كينتجوا الضوء اللي كينبعث منهم واللي كنلقاوهم سوا دوريجين ناتوريل بحال الشمس لي فلام اللهب لي لاف اي لي ميدوز قناديل البحر الله ينجيكم من العضه ديالهم. وكاين دوريجين ارتيفيسيال
créés par la vie sociale, comme les écrans de télévision, d'ordinateur ou de téléphone portable, ou bien les ampoules électriques créées par l'homme. Ensuite, il y a les sources lumineuses secondaires. هما عبارة على أجسام مضيئة ما كتنتجش الضوء ولكن كتنشر الضوء اللي كتاخدو من لي سورس بريمير واللي هما دوريجين ناتوريل بحال لا لون اي لي بلانيت كياخدو الضوء ديالهم من الشمس. كاين اوسي لي زيو دو شا إلا لاحظتو ils sont éclairés par les phares d'une voiture par exemple. بالنسبة لي سورس سكوندير دوريجين ارتيفيسيال كاين لو كاتاديوبتر اللي كيديفيزي واحد لابارتي د لا لوميير كيل رسوا وكنستعملوه في الدراجات الهوائية والنارية. إليا أوسي لو ميغوار المراية واللي كتعكس الضوء اللي كتستقبلو ولكن في الظلام ما كيكونش انعكاس. اون جينيرال هاد لي سورس سكوندير ما كيكونوش فيزيبل في لو نوار. فينالمون كاين دوطخ سورس اللي كيصنفوهم اما مونو ولا بولي كروماتيك. لي مونوكروماتيك كتكون عندهم ان سول لونغور دوند يعني كولور واحد احمر خضر زرق كوم ان لازر باغ اكزومبل، في الحين ان اللي بولي كروماتيك كيكون بزاف ديال لي كولور يعني بزاف ديال لي لونغور دوند بحال لا لوميير بلونش اللي كتجينا من لو سوليي. راكم ديجا درتو هادشي في التي بي، يعني شنو كنشوفو في ليكرون ملي كنكسيتيو ان بريزم باغ اكزومبل باغ اون سول لونغور دوند ولا بلا لوميير بلونش. في هاد لا فيديو حاولنا نشرحو شنو هي لا ناتور د لا لوميير، لو سبيكتر الكترومagnétique اي لي ديفيرون تيب دي سورس لومينوز. الفيديو اللي جاي ان شاء الله غادي نشوفو لانديس دو ريفراكسيون. كنتمنى نكون في حسن داكشي. حاولوا تابوناو باش يوصلكم الجديد واللذيذ وفي نفس لو ميم طون بارطاجيو هادشي. والسلام عليكم.